Ha? Naon din nato na imong kuan. Para guys, ano guys, so unboxing ka. Guys, cellphone man ni, cellphone. Raw cellphone. Tikra. Kaning nasa bike. Ito mo na. Tengah nag-cellphone sa bike. Mita eh. Asa man na? Bike. Boy. Ha? Naman ito Andrew State. Bike niya. Wala ka yung isa. Dua man eh. Yung isa. Bayar dia, kan? 75. Ha? 75. Naro? 675? 75. Kuhaan akong 50. Kau ada ni musim pindah tu? Betul kau ba masuk ke pinta? Ayos na ito ni guys. Kau ni. Itu bukas niya. Wala ko